कदाचित् काळिन्दी तटविपिन संगीत कबरो मुदा भीरी नारी बदन कमलो स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदै जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुगोविंदाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनावुछि। आमे माने परम पुरुष भगवान का अपार करुणारू आमे ए पर्यंत परम शास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर त्रयोदश अध्याय पर्यंत पाठ करी आसिले। द्वादश अध्याय सरी जाइछि। आज आमे त्रयोदश अध्याय पाठ करिवा। ताहेले पाठ करिवा पूर्वरु आमे किछि सामान्य सूचना दवा पूर्व पाठर जहाँ पढ़िथिले। ए पर्यंत आमे पढ़िथिले जे ध्रुव तांकर राज ऐश्वर्य त्याग करी पुत्र को सिंहासन देई से स्वर्गलोक को चलीगले एवं सेठारे तांको पे जे स्वतंत्र लोकटी करा जाइथिला ध्रुवलोक सेठारे से अवस्थान कले एवं से जीवा समय तांकर माँ को मध्य मन पकैले जे जो माँ को पाई मु संसार को आसीची जे मते एते साहस देइचंदी जे जा तू तपस्या तेबे कर से माँ कौन मो सांगे जीवे नहीं। देखला बेलू देवदूत माने कहिले जे आग विमान रे माँ जाउचंती आपण पछे पछे जाउचंती। तेणु ध्रुव अत्यंत शांति अनुभव कले एवं से संतोष चित्तरे स्वर्ग को गमन कले। ताहेले मनीष ए संसार को आसीची एवं ए संसार दिने विदाय नब ए कथा सत्य। तेबे शास्त्र कहती जंतुना नरजन्म दुर्लभम मनुष्य जन्म होची सबुठारु श्रेष्ठ जन्म कारण यह सहजरे मिले ना। 84 लक्ष जेतेबेले जीवजाति रही संसार 84 लक्ष जोनि जन्म हो सारला परे मनीष जाई मनीष जन्मटी से जीव पाए। तेणु तार संस्कार हे से मनुष्य जन्मटी पाई थाए एवं एई मनुष्य जन्मर सार्थकता होची जदि से किछि आध्यात्मिक चिंता चेतना भितर रहे। किंतु जदि विषय जंजाल भितर अत्यधिक से रहीगला ताहेले पुणी धीरे 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 तार पतन घटिब एवं से पुनश्च निम्न निम्न निम्नगामी हेई आउ गोटे गोटे जीवर देह धारण कर। तेणु जो दुर्लभ मनुष्य जन्मटी से पाइथिला ताहा असार हो एवं ताहा मूल्यहीन हो। तेणु जो मानव बोली कहा जाउची तार अर्थ होची मानव। मानव अर्थ माँ कहले नुहे एवं नव माने नुआ। यही जो देहटी मनीष पाइची यह नुआ नुहे कारण या पूर्वर अनेक देह ये आत्मा को दिया जाइची एवं से आत्माटी धीरे धीरे संस्कार तार बढ़ी बढ़ी से एड़े सुंदर जन्म पाइची। किंतु जदि से जन्म
ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ତାର ନିମ୍ନଗତି ଘଟିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ତେଣୁ ମଣିଷ ତ କ'ଣ, ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲେ ତାର ଜନ୍ମଟା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଘଟେ, ସେ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିମ୍ନ କାମ ସବୁ କରିଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେ ନିମ୍ନଗତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚରିତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଏ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯଦି ମଣିଷଠି ରହେ ତାହେଲେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରେ, ବିନା ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ ପାଠର କଥା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଯାହା ପଠନ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ପାଠ କରିବା। ଧ୍ରୁବ ସୁତ ଉବାଚ ମୈତ୍ରେୟ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଆନନ୍ଦ ବିଦୁରର ମନେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ଜନ ନିସହିତେ ନିଶ୍ଚଳେ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ବସିଲା ଯାଇ ଧ୍ରୁବ ପଦେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟେ ମୈତ୍ରେୟ ତହୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବିଦୁର ପଚାରଇ ପୁଣି। ମୈତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ କଳ୍ପଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଚକ୍ର ଗ୍ରହଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୂତଙ୍କ ଠାରୁ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦୁର ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ବିଦୁର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ। ଭୋ ମୁନି ପ୍ରଚେତ ସମାନେ କେବା ଯେ କେବଣ ଭୁବନେ କେବଣ ବଂଶେ କିବା ଜାତି କାହାର ପୁତ୍ର ସେ ବୋଲାନ୍ତି ପୂର୍ବେ ସେ ନାରଦ ବଚନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭି କେଉଁ ବନେ ହରିଙ୍କି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପାଇ ଭବୁତରିଲେ ଦଶ ଭାଇ ସେ ଧର୍ମଶୀଳ ପ୍ରଚେତସ ଯଜ୍ଞେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିତୋଷ ସେ ଭାଗବତ କଥା ଋଷି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଥିଲେ ଭାସି ସେ କଥା କହ ମୁନି ମୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବି ଯେ ମନ୍ତେ। ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଚେତସ କିଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 10 ଭାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଧ୍ରୁବର ପୁତ୍ର ଗୁଣଧାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ତାର ନାମ ତାହାକୁ ଅଧିରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ଗଲା ବନ ତପେ ସେ ବସି ରାଜାର ଆସନେ ଉତ୍ତମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ପିତାର ଯାତ୍ରା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ସୁଖ ନ ଲଭେ ଦୁଃଖ ମନେ ସେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମଦରସ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେ ଅଛି ପୁରୀ
सकल देखे हरि ठारे निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे एकांते आत्मा बोधर से गुण प्रवाहे से नमीसे जोड़ांध बधिरंक प्राय भस्मभूषित शुद्ध देह बुलई नाना मार्गे लुचि केही न पारे ताकू लखी जड़ उन्मत ताकू जानी बंधु बांधव मने गुणी मत्रिय मात्य गण मिली राज्य रक्षण नित्य भाळी बत्सरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकळे विचारी स्वराज्ये अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमंते गला केते दिने। ताहेले एठी कुहागला जे ध्रुवंकर जो पुअटिए थिले तांको ना होची उत्कल। से उत्कल को राज्य देई देई ध्रुव चलीगले तपस्या करने एवं तपस्या करी करी से तांकर आत्मा को परमात्मा सहित मिलित करदेले अर्थात आत्मा एवं परमात्मार मिलन हो गला। से देह त्याग करिगले एवं से स्वर्गवासी हेले। ए कथा जेतेबेले तांकर पुओ जानिले से टिके अन्यमनस्क रहिले। तांको मनरे आसिला ए संसार सिना अलिक ए संसार रे केही रहिबे नाही ए संसार रो समस्ते दिने चली जिवे। तेणु ए भली भावरे तांको मनरे विभिन्न प्रकार वैराग्य सृष्टि हैला एवं सेथिपई से जड़ उन्मत्त भलिया भस्मभूषित देहरे से बुलाबुली कर जिन तांको किछि शुभ नाही जिन से बाया हो जाइछन्ति एई भली भावरे से टिके अन्यमनस्क होइकरी बुलाबुली कले एवं तांकर राज पोशाक परिच्छद उपरे गुरुत्व देले नाही। तेणु मंत्री परिषद सेनापति एमाने सब चिंता कले ताहेले तो या राज्य शासन करि परिबे नाही। यांकर जो सान भाई तांको आमे राज्य अभिषेक करिबा। तांकर सान भाई ना होची बत्सर। बत्सर ता अनुज नाम। तेणु उत्कलंक सान भाई ना होची बत्सर। बत्सर को से माने नहीं राजा करेली। तापर कोन हला एमंते गला केते दिने स्थापिले नृपति आसने सर्वार्थी नामे पत्नी तार जोशित गणे से गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुण अप्रमित पुष्पार्ण चित्र तिग्न केतु नाम ईश ऊर्जा जे अनुपम वसुजय जे सट सुते गुणे प्रख्यात ये जगते प्रभादोषा जे बेनी नारी पुष्पार्ण तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तिनी सुत होइले जगते विख्यात प्रात मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज नरगळ प्रदोष निशीथ जे विष्ट दोषार गर्भे तिनी सृष्ट विष्णुर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्व तेजा जन्मी आकुति कन्या हेला विभा किबा उपमा तारे देवा चाक्षुष मनु तार ईर्जे जन्मिला आकृतिर गर्भे नडला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नोहेश्वरी तार उदरे वार सुत जन्मिले विष्णु तेजजुत नामे से पुरु कुच्छित्र डिम्न सत्य जे ऋतव्रत अतिरत्र जे अग्निष्टोम शिवि जे उल्लूक प्रद्युम्न उल्लूक तहु सट सुत होइले मनु वंशख्यात अंग सुमना ख्याति तिनी क्रतु अंगिरा गय घेनी सुनिथा जमर दुहिता अंगर अटे से बनिता बेण तार गर्भुजात
ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ତେବେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁହିତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜାମାତା ଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବଂଶାବଳୀ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସୁନିଥା ଜନ୍ମର ଦୁହିତା, ଅଙ୍ଗର ଅଟେ ସେ ବନିତା। ଅଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ସୁନିଥା ଏବଂ ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭଜାତ, ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ଏଠି ବେଣ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଯାହା କୁହାଗଲା ସେମାନେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ସେ ପୁଣି ମାତା ମହଦୋଷେ, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁବଂଶେ, ଦୁଃଶୀଳପଣ ଦେଖି ତାର ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡ଼ିପୁର, ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ କୋପେ ସାପିଲେ ମୁନିଗଣ, ମୁନିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣେ କରି ତାହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହରି, ପ୍ରଜାଅନାଥ ରାଜକେ ଦୁଷ୍ଟେ ପଡ଼ିଲେ ଅତିରେକେ। ତେବେ ବେଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ସେ ଅତିଶୟ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁନିମାନେ କୋପେ ସାପିଲେ ମୁନିଗଣ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାପ୍ୟ ଦେଲେ। ଶାପ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଶାସନ କରିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୃତ ଗାତ୍ରେ ବିପ୍ରେ ମନ୍ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉ ବୋଲି ଋଷିମାନେ ମୁନିମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଘର୍ଷଣ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କରେ କୁଶ ବିଡ଼ି, ମନ୍ଥନ କଲେ ବେଦ ପଢ଼ି। କୁଶକୁ ହାତରେ ଧରି ବେଦ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ତେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଦେହୁ ପୃଥ୍ୱୀ ନାମେ ହରି, ଜନ୍ମିଲେ ରାଜ ରୂପ ଧରି। ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ବିଦୁର, ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ କର, ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ବହି, ପୁଚ୍ଛଇ କୃତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। ତେଣୁ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବେଣ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତାର ବଂଶରେ ତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଏକଥା ମୁନିମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ବେଦ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଜନ୍ମ କରେଇଲେ ବା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥୁ। ଏବଂ ପୃଥୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଶାସନ କଲେ ଏକଥା ବିଦୁର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ତେଣୁ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ, ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁଶୀଳ ନିଧି, ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷାକାରୀ, ସେ ସର୍ବଧର୍ମ ଅଧିକାରୀ, ଯେ ବେଣ ନାମ ତାର ସୁତ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା କେମନ୍ତ, ପ୍ରଜାଏ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣି, ଭয়ে ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ, କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ, ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେ ବିପ୍ର କରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ୍ତା, ଆଗମ ନିଗମ ବକତା, ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ, ରାଜାର ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳେ,
बसन्ती 10 दिगपाळे जे राजा विष्णु तेज बही स्वधर्मे प्रजाकु पाळई जमर सुता सुत जेणु दुष्ट होइला अवातेणु एक कथा कह मुनि मोते संशय न रहु मो चित्ते। तेणु विदुर एठी मैत्र को पचारे कहले जे बेण जिते ध्रुव वंशर से गोटे नरपति से दुष्ट हेले कहीं जदि भी दुष्ट हेले तांको मुनि ऋषि माने तो सिद्ध साधक से तो ज्ञानी से माने तो होचंदी भक्ति अंशर भक्ति मार्गर व्यक्ति सबू से माने पुणी अभिशाप दे बेण को मारिले कहीं एवं जदि मारिले ताहेले से माने पुणी तांको देहरु किपरि भावरे गोटे शुद्ध पूत एवं भक्तिमय संतान टे प्राप्त है से कथा मत टे बुझेगिरी कहतु। तापरे मैत्र कौन कहिबे से कथा आमे परवर्ती पर्यायर आलोचना करिबा। आज आमर भागवत को एठी विश्राम दबा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्।